Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sari 47. Kanhi Mayor Tomas Osmeña magpapili pagka Vice Mayor karong eleksyon 2025 sa Cebu City. Kinsa man ang bote niyang padaganon pagka mayor. Haya sa pulis nga napatay sa engkwentro sa Bilar, Bohol. Gibisita sa hepe sa Police Regional Office 7. Pamahayag ni Vice Mayor Garcia nga nagsuporta sa pagpahunong sa Kapitolyo sa Bus Rapid Transit Project. Wala gikahimuot ni Mayor Rama. Lalaki nga namaligya og peking bet stub sa STL. Gisikop. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot atong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nagunang kasayuran nga angay natong masayran. Ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas ng mga balita o opinyon. Ako si Danica Caballes. Kini ang Sari 47. Syudad sa Mandaue o Department of Public Works and Highways mopahigayon og dredging operations sa Mahiga Creek sa Barangay Subangdako, ingon man sa wetland area sa Barangay Banilan. Kini aron mapangandam sa umaabot nga ting-uwan. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Nagtigom kaganinang buntag ang opisyales sa Department of General Services sa syudad sa Mandaue o Department of Public Works and Highways kun DPWH. Gituki nila ang preparasyon sa himuong dredging operation sa Mahiga Creek sa Barangay Subagdako o wetland area sa Barangay Banilad. Si Engineer Mariveca Vegas ang pangu sa Mandaue DGS nagkanayon nga silted na ang duha ka areas o kinahanglan ng malimpyuhan ug mapalawman. Mag-dredge jud ta kay silted naman kay itong mga sapa na sort of kanang clearing pod, no? Paon na ng mga nakadistract sa atong agianan sa atong tubig in preparation sa ting-uwan. Tungod utlanan man sa Mandaue ug Cebu City ang Mahiga Creek sa Barangay Subangdako, makigalayon usab ang DGS sa opisyales sa Cebu City. Ipahigayon ang dredging operation sa Abril tungod i-clear pa man ang pipila ka mga estruktura nga anaa sa lugar sama sa mga fish pen sa wetland area. Ang dredging operation lakip sa Beyond Borders program sa Mandaue, diin nagtinguha nga ma-rehabilitate ang mga sapa ug masulbad ang pag-awas sa sapa kung kusog ang uwan. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Tunan sa Kapitolyo ang mga luna sa Barangay Kalunasan, Dakbayan sa Sugbo kung asa kanila ang wala pa na-develop. But subayon ni Gobernador Gwendolyn Garcia ang mga dokumento ubos sa Joint Venture Agreement ngadto sa Pagtambayayong Foundation Incorporated. Kiniaron masubay ang kahimtang sa luna sulod sa 8.4 ektaryang luna sa maong barangay. Nasayran nga ang luna gikan sa Pagtambayayong gibalik na ngadto sa Kapitolyo. Gamiton kini alang sa ubang mga residente sa Dakbayan sa Sugbo nga buot makabaton og kaugalingon nilang luna. Diin mobayad sila ngadto sa Kapitolyo pinaagi sa Pag-ibig Fund. Bag-ong City Hall building sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, lauman nga masugda na og trabaho karong tuiga. Gibanabana nga moabot sa 900 milyones ka pesos ang budget nga gigahin alang sa pagtukod sa mao nga City Hall. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Filerca. Gipaambit ni Mayor Junior Dahong Chan nga lauman ng matukod ang bagong City Hall sa Lapu-Lapu karong tuiga. Kasamtangan ng gihikay karon ang plano sa 4 to 5 story City Hall ug lauman nga mahuman na kini karong buwan sa Marso.
Matod sa mayor nga moabot sa 900 million ang gibanabanang igahin nga budget para niini. Wala pa hinuoy mahatag ang mayor nga insaktong petsa kung kanus kini masugdan tungod kay mag-agad pa sa approval gikan sa bangko nga huwaman sa pondo. Apan malaumon siya nga sa tunga-tunga sa tuig masugdan na ang pagtrabaho niini. Target after mahuman siya by March approved by the bangko siguro. Hopefully by safe na kayo ng mga June siguro Sa tukuron nga City Hall, usa sa gisiguro ang kalig-on niini aron nga dili kini basta-bastang maguba sa mga natural nga kalamidad sama sa bagyo. Gibutyag usab sa mayor nga mao kini ang pinakaunang green building City Hall sa rehiyon og solar electricity maoy gamiton. Samtang sa giplanong bag-o City Hall, tinguha usab nga ang tanan mga opisina matingob na og ibutang sa ground floor ang mga frontliners nga mga buhatan. treasurer, engineering, CSWDO, naman mga frontliners na to may nga naagid. So, Apil usab sa giplanuhan mao ang tri-level parking area sa likod sa City Hall og 400 kapin ka mga sakyanan ang maakomodar niini tungod kay usa kini sa kasamtangang problema karon sa City Hall ang kakuwangan sa parking space. Tukuron ang giplanuhang City Hall sa kasamtangang nahimutangan sa sports complex. Laing maapektuhan mao ang Government Services Office, tennis court o kasamtangang parking area. Ug sa tukuron nga bagong City Hall, pabutangan usab kini sa mayor og simbolo ni Lapu-Lapu. Crystal Joy Filerca, CCTN News. Kani Cebu City Mayor Tomas Osmeña mipahibaw nga magpapili pagka vice mayor sa sunod tuig nga eleksyon. Kana ko ng iyang tandem nga mahimong kandidato pagka mayor mao ang kasamtangang konsihal nga si Nestor Archival. Ang kasayuran hatod de Shariza May Uy. Kani Cebu City Mayor Tomas Osmeña mi-anunsyo nga magpapili si Vice Mayor sa dakbayan sa Sugbo sunod eleksyon. Kini kung ang iyang mahimong tandem pagka-mayor mao si Minority Floor Leader Konsehal Nestor Archival nga andam niyang hatagan siyang suporta sa kandidatura. Nagpatawag og press conference si Osmeña ayon sa plano niini pagbalik sa politika human sa anong katuig nga wala milansar sa politika sukad nga napili ni kanhi Cebu City Mayor Edgardo Labella. Matod ni Osmeña nga dako ang iyang pagsalig sa paglantaw nga madala og tarong na Archival ang dakbayan sa Sugbo ilabi na sa pagpalambo sa ekonomiya o pagtabang sa mga nagkinahanglan. Archival, we're still trying to convince him. So I told him, if it will help, I'll be your vice mayor. That way, I can tell honestly that it's not a full-time job, but I can help as vice mayor. I will concentrate in the areas where he needs help, particularly project management. Because the key in running our city is fundamentally wrong. We do not think long term. Our leaders think only of things that will make them win the next election. But if you want to see a community develop, you have to think ahead. Just like when you have children, you think about giving them an education, and that's not one term, that's not 3 years. Nakita sa Osmeña nga haom sa Archival sa pagdumala sa syudad, ilabi na nga sulod sa 2 ka dekada sa panerbisyo sa Sugbo, isip konsehal sa syudad, diin ang iyang sweldo direkta kini ngadto sa scholarship program sa mga batan-on nga nanginahanglan. Samtang gikumpirmar sa Archival sa sakop sa media nga nauyunan na sa grupo sa Bando Osmeña Pundok o suwagan kon BOPK nga siya maoy napilian nga magpapili isip mayor. Apan atol sa ilang panagtigom, una nang nipahibalo sa Archival nga wala say igo nga pundo sa ilang paglansar, apan alang sa Sugbuanon andam siya nga magpapili pagka mayor sa syudad. Daghan kayong rason na medyo nagkuhan ko kanabitaw nagpanako ka pa. I have the willingness to do that because I've been, of course, ingon siya nga dugay na kay ka sa serbisyo 18 years, more or less 18 years sa council. So, konsultihan niya, Mayor, we have problems of finances kaya ang kumpina, bayaan niya, ibaw ka akong nabantayan nga atong mga kauban, daghan ba tayo ng mga resources. Tinguhan niya nga kung ugaling siya maoy mudaog sa sunod nga pinili ay buot niyang hatagan og dako nga pagtagad
ang problema sa baha, trapiko o pagproteher sa kalikupan ug uban pa. Gawas ang archival, gipili nga mulansar pagka-kongresista sa South District, mao si kanhi Congressman Bebo Tabellanosa ug sa North District mao si Konsehal Mary Ann de los Santos. Kiklaro na daan ni Osmeña nga dili niya suportahan si Congresswoman Cutie Dilmar apan igo na lang sa pagrespetar sa samahan ni Congressman niini nga anhing Congressman Raul Dilmar nga maugyod ang running mate sa taas nga panahon niya sa North District. I don't like Cutie because she doesn't please you. Huwag yun ka sa mga tao. You have to prefer Congresswoman, she doesn't come and please you. She thinks she can just buy things off. I'm sorry. I think the people deserve more than that. I respect the family. Raul Delmar is not Cutie Delmar. Make that clear. Takbo pa yung diferensya. Samtang gawas ng archival o Osmeña, magpapili sab sa sunod nga midterm election si kanhi Custom Commissioner Yugi Filimon Ruiz ug Cebu City Mayor Michael Rama. Sherry Zamiuy, CCTN News. Miduso og ordinansahon si Lapu-Lapu City Councilor Annabeth Quezon sa tinguha sa pag-institutionalize sa paghatag og mid-year ingon man year-end cash assistance ngadto sa mga kwalipikadong senior citizens o persons with disabilities sa Dakbayan. Nakita sa konsehal nga kamahinungdanon sa ordinansahon ug aron dili na kini kanunay muduso og ordinansa alang sa maong katuyuan ug malakip na kini sa annual budget. Even if na siya sa annual budget, which is also an ordinance, kinahanglan pa ta maghimo og another ordinance para lang pag-release. So natanaw nato nga ngano man nga dili naman lang na nato permanente, no? Moabot sa 192 ka mga benepisyaryo sa tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged or displaced workers kung tupad sa Dakbayan sa Lapu-Lapu nakadawat na sa ilang ayuda. Gikan ang mga benepisyaryo sa mainland ug sa isla sa Olango. Nakadawat ang matag usa og kapin 4,000 pesos human sa pagpahigayon og community service. Tungod sa hangyo ni Congresswoman Maria Cynthia Cindy King Chan, ang syudad sa Lapu-Lapu gipunduhan og 1 ka milyon ni Senador Loren Legarda alang sa maong programa aron sa pagtabang sa mga lumulupyo niini nga nanginahanglan. Padayong presensya sa kadiwa ng Pangulo Stores nga sa managlahing LGU gisiguro sa Department of Agriculture dinhi sa Rion 7. Kini bisan pa man sa planong i-relaunch ang sa ahensya ang maong programa aron mas maabagan sa uban nga mga mag-uuma. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Gisiguro sa Department of Agriculture 7 nga magpadayon ang presensya sa kadiwa ng Pangulo Store sa managlayng LGU sa Central Visayas. Mato di Dr. Leo Pelitero sa DA7 nga doon ipipila ka mga local government units ang nakigalayo na kanila aron madala ang proyekto sa ilang lugar. Sama na lang din sa Sugbo, diin gidala na nga to sa mga kalungsuran ang Kadiwa Stores pinagi sa Caravan of Services. Kini aron makapalit ang mga yanong residente og mga preskong utanon, lagotmon og karne direkta mismo gikan sa mga mag-uuma. Samtang gisunod na kini sa ubang mga LGU sa tinguha nga matabangan usab ang mga farmers gikan sa managlahing lugar. The other week, 2 weeks ago, nag-launching pod og kadiwa ang Negros Oriental dito sa province, dito sa provincial ground yun na sa Capitol. Nabantayan mismo sa Department of Agriculture nga wala nagipatuman sa ubang lugar ang kadiwa ng Pangulo Stores human una ng gilusad. Mong tuyo nila kining i-relaunch aron matabangan pa ang ubang mga mag-uuma ug mas ma-maintainer pa ang iyang presensya ngadto sa publiko. Samtang nimando ang Department of Interior and Local Government DILG sa ubang LGUs nga kumahimo magbaton og kadiwa stores matag ding sweldo. Hinuon sa DI7 abli pa sa ubang mga LGUs nga buot usabo abli silang kadiwa stores ngadto na sa mga konsumidor. Murag mga kadiwa pud kay ato ang mga hatag patag mga kuano kanang mga seeds and other farm inputs para sa ato ang mga farmers. Unya ang atong mga
kadiwa mga outlets atot po nang encourage nga ma-open pod sa ubang mga municipalities. Ian Navarro, CCTN News. Musunod, haya sa pulis nga napatay sa engkwentro sa Bohol. Gibisita sa hepe sa Police Regional Office 7. Pamahayag ni Vice Mayor Garcia nga nagsuporta pagpahunong sa Kapitolyo sa Bus Rapid Transit Project, wala gikahimuot ni Mayor Rama. Kanaguban pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Kaniadto nga wala pa ko mugamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no? Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mukaon, nindot na ang resulta kay karon moagi ta sa rampa diha, no? Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy. Herbal capsule, barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Nangita pa mong gugod para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag-sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight the transmission to your home.
offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated, with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Cine Cebu. Balik sa atong mga balita, hipis sa Police Regional Office kung PRO7 bibisita sa pulis nga namatay sa engkwentro tali sa New People's Army ug mga otoridad dito sa Bilar, Bohol. Pamilya sa giilang bayaning pulis gitunulan og financial assistance. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Personal nga bibisita ang hepe sa Police Regional Office 7 sa panimay nitong nga police personnel nga nakalas sa engkwentro tali sa kapulisan uban sa mga sundalo batok sa mga sakop sa New People's Army sa dihang deserve sila warrant of arrest sa Purok Matinaw 2, Barangay Campagaw, lungsod sa Bilar, probinsya sa Bohol. Si Police Brigadier General Antonio Aberin nitunol sa medalya ng kadakilaan kun PNP Heroism Medal sa pamilya ni Police Corporal Gilberta Amper sa balay nini sa lungsod sa Calape o mihatag sa katapusan nga pagsaludo subay sa pag-ila sa iyang pagkabayani. Uban ni Aberin ang acting commander sa Area Police Command APC Visayas nga si Police Major General Robert Rodriguez o pipila ka mga opisyal sa Philippine Army sa Bohol. Gawa sa medalya nga gihatag sa pamilya, gi-turnover usab ni Aberin ang usa ka cheque gikan sa Public Safety Mutual Benefit Fund Incorporated kun PSNBFI nga moabot sa 1 milyon ka pesos. Lagip na ang personal nga financial assistance nga gihatag sa Piero 7. Personal nga nagpaabot sa ilang simpatiya sa sa namatyan sa ginikanan o sa pamilya ni Police Corporal Amper. Kanya nipaabot sa po sila personally sa award na medalya ng kabayanihan ni Amper unya ilang pong ipaabot ang personal nga kanang financial assistance o doon na po'y giton over nga cheque gikan sa PSBFI nga 1 million plus. Lakip sa gihatagan og pasidungog ang laing pulis nga samaran nga si Police Corporal Gerard Avila Rolyon din gitunulan kining medalya ng sugatang magiting ug kas nga wala nagipahibaw ni Luis. Una na nga mitunol si Bohol Governor Enrico Aristotol Aumentado sa iyang financial assistance sa pamilyang Amper nga mobalor sa 1,200,000 ka pesos ug isunod niya ang samaran nga pulis. Nisaad kini nga aduna pay ihatag ang kagamanan sa lalawigan sa Bohol ngadto sa mga pamilya niini sa mosunod nga mga adlaw. Wala mata nakahatag sa nasamdan no. Ang aton hatagan ay katong namatay, may hatag tag 100,000. And then napay sa ako ratong personal sa province mahatag pa mi wa pa namo na process. Dunay usa ka gatos ka mga police personnel ang kasamtangan nga gipadala sa lalawigan sa Bohol gikan sa Regional Mobile Force Battalion 7 nga moabag sa mga pulis sa maong probinsya sa pagpatunhay sa kalinaw ug kahusay sa maong dapit. Arnold Bustamante, CCTV News. Resolusyon nga nagtugot kang Gobernador Gwendolyn Garcia sa paghimo og dugang lakang bahin sa Metro Cebu Expressway giduso na sa Junta Provincial. Supak hinuon ang mga bukal sa planong pagbalhin og laing ruta sa maong infrastructure project. Ang kasayuran nihatod ni Gian Navarro. Tuyong giduso ni Bukal John Ismael Borgoña sa Tercero Distrito ang resolusyon nga nagtugot kang Gobernador Gwendolyn Garcia sa paghimo og lakang sa Metro Cebu Expressway. Mato di Borgoña nga kinalang ipaubos sa subsub nga review ang maong mega infrastructure project ang masuta kung unsa pay ubang kahiwian ato sa pagpatukod. Pinagi sa pagsubay sa nimong dagan sa proyekto, makahimo og dugang pang mga lakang si Garcia kung ipahunong pa ba ang Metro Cebu Expressway o dili. Ilabi na nga nakamugna og dakong peligro sa kalikupan ingon man sa mga residente kung mapasagdaan man kini. Tungod sa mga pagpahulpa, landslide o daghang mga reklamo sa residente o base sa NGB, wala ni siya ECC ang maong lugar. Danang nakita sa Environment Management Bureau 7 nga dunay landslide hazard zone ang natala sa construction area tungod sa road development. Ilabi na nga delikado nga to sa mga residente sa mga silingang lugar kumusamot man ang mga pagpanghulpa. Sama na lang sa naitabo sa Barangay Kantawan, Dakbayan sa Naga. May numdumang nakita sa nakalabay nga meeting sa Kapitolyo nga wala na isubay sa Environmental Clearance Certificate ang pagtukod sa ruta sa expressway.
maong nakita mismo ang pipila ka mga violations. Apil na ang kakuwang sa quarry permit. Dili sa supak sa paghimo sa mga proyekto, atong wala yun na ang pag-implement sa mga proyekto nga wala na natarong pag-implementar. Nga naasol ang mga residente kay imbis adto ibutang sa kanang lugar sa bukid nga kanang ang original nga daan nga minus o kanang maagian na mga residente o mas barato ang yuta, ari naman hinon idulol sa linya sa padung sa mas daghan og tao. Itataw sa Tiburgonia nga gigamit nila ang probisyon sa Local Government Code sanglit ang kaayon sa Masubuanon ang ilang giapas sa gihimong lakang. Gian Navarro, CCTN News. Mayor Michael Rama wa mahimuot sa giluwatang pamahayag ni Vice Mayor Raymond Alvin Garcia pagsuporta ni Governor Gwendolyn Garcia sa pagpahunong sa pagtrabaho sa Bus Rapid Transit. Nahimo kining dakong isyu tungod sa pagbutang sa mga puthaw nga way pagtugot sa National Historical Commission. Ang kasayuran ihatod ni Sherissa Mayoy. Wala gikalipay ni Cebu City Mayor Michael Rama ang pagkomento ni Cebu City Vice Mayor Raymond Alvin Garcia pinagi sa privilege speech niya sa konseho nga gisuportahan ang pamahayag ni Governor Gwen Garcia labot sa Cebu Bus Rapid Transit. Gapong adlaw mi pagawas og cease and desist order pinagi sa memorandum ang gobernadora nga ipahunong ang pagtrabaho sa Bus Rapid Transit human nga nasayran nga wala di ay kini pagtugot sa National Historical Commission sa pagbutang og dagko nga mga puthaw at tubangan sa Kapitol. Din gihulagway nga bati tan-awon tungod kay nag-ali kini sa tunga-tunga sa Osmeña Boulevard nga mao ang BRT stop terminal. Ayon sa regular session sa konseho sa Dakbayan sa Sugbo kagahapon, giyangyo ni Vice Mayor Alvin Garcia ang Office of the Building Officials nga mo issue og cease and desist order batok sa kontraktor tungod sa offending design. Even as I speak, builders are tearing down a segment of Osmeña Boulevard to erect a structure of steel and stone installed for utilitarian purpose, but at the expense of a legally protected national historical landmark and important cultural property. Mr. Chairman, colleagues, there is a photo bomber in the making and it needs to be stopped. Ang maong komento ni Garcia gikahiubos ni Rama tungod kay giagi kini og privilege speech nga unta mamahimo nila kini maisgutan nga sila lang duha. Dugang pa ni Rama nga wala siya masayod nga dunay meeting nga nahitabo tali sa gobernador og vice mayor ug nakurat na lang siya nga dunay pag-back up nga midapig kini kang gobernadora. Me. Wa ko mao yun sa privilege speech. Simple kayo. Ug dili manghilabot kapil-apil ang gobernador. Bisag memo na iyang gibuhat, ang BRT di man na mahimog way apil ang siyudad Sugbo. Dili sa ko magsige pag-istorya. Kay apil mo ana. Ako may way apil ana pagka vice mayor ba? Mo na nga. Di lang ko magpakaroing nun. Kay kung ang utok na to karon sa kauban ta, kung buya na, magpakatotoo lang. Ayaw na mo nang mag-meeting, di ko kibaw, ayaw na. Porma mo. Pero napay panahon nga pa sa iloon, mata mo ba? Sa maong lakang buot sa mayor nga klarohon ang relasyon sa syudad o gobernador, nga buwag man ang syudad sa Sugbo o probinsya, diin gimugatan ni Rama nga walay katungod nga manginlabot si Governor Gwen Garcia sa syudad. Ang gobernador, makig-amigo o magklaro, makig-kontra. Doon na. Okay. Makig-amigo, makig-away. Sika mo na akong hagit. Hindi mo na may mong buko-buko hunta. Ka-organize na ito. Kumana, ako na lang isundian ang sinulog. Prepare sinulog without the province. Una ako ang kumbuya. Muna magklaro sila kay enough is enough. Enough is enough. Please. Sherissa Mayoy, CCTN News.
Gibakwi ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte ang iyang pasangil kang Presidente Bongbong Marcos bahin sa giingong pagka-drug addict. Sa usa ka press conference sa Davao City, gihimakak ni Duterte ang pasangil bahin sa giingong paggamit og ginadiling drogas. Dungan pa sa iyang pagklaro nga igo lang nga ni gamit og tambal si Presidente Marcos. Sukwahi kini sa iyang gipamulong ni atong Enero 28 atol sa ilang rally sa Davao City. Diin nagkanayong drug addict si Marcos Jr. May namdumang kalmado na ang mga pamahayag ni Duterte ngadto ni Marcos Jr. atol sa laing hugna sa ilang prayer rally dinhi sa Sugbo. Presidente Bongbong Marcos nangayo og suporta sa nasod sa Australia aron palapdan pa ang Indo-Pacific region. Usa kini sa mga agenda sa presidente atol sa pagbisita didto sa mao nga nasod. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Ana na karon sa nasod ng Australia si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. alang siyang official visit. Kapain siyang agenda, mao ang paghatag og pamulong at ubangan sa Australian Parliament sa Canberra. Gitahon ni Marcos Jr. nga ang giatubang karon sa Indo-Pacific region mao ang hulga sa seguridad ilabi na sa kadagatan. Usa na nini mao ang giatubang nga problema sa West Philippine Sea. Di nang hasol ang mga Chinese authorities sa mga Pilipinong mananagat sunod mismo sa kaugalingong teritoryo sa nasod. Maong ninghangyo mismo si Marcos Jr. ngadto sa mga lider nga magtinabangay ang Pilipinas ug Australia aron panalipdan pa ang rehiyon. Kini pinagi sa klarong pagpatuman sa mga balaod aron mapatunhay ang kahapsay ug kalinaw sa isig kaingon sulod sa Indo-Pacific region. Dugang pa nga kinahanglan mag-unungay ang duha ka mga nasod batok sa mga buot mangilog silang soberanya. When I signed our strategic partnership with Prime Minister Albanese last September, we marked a milestone in our deliberate and steady effort to build opportunities for our peoples while contributing to regional peace. All of these further affirm what our two peoples have already forged through many centuries. Kabahin sa official visit sa Australia, ikatakdang motambong si Marcos Jr. sa ASEAN Special Summit sa Melbourne sunod simana. Gian Navarro, CCTN News. Gitambungan sa mga tinunan sa Mandawi City College ang forum kabahin sa luwas nga paggamit sa internet. Ang forum nagtinguha nga makatabang kanila nga makasabot sa mga epekto sa online world ug pamaagi sa luwas nga paggamit niini. Labi na nga sagad ang issue sa pag-hack sa mga account. Lakip sa gipaambit ang paghimo og secure nga password ug pag-fill up sa personal details. Ang aktibidad gipahigayon sa telecommunication companies kini gidungan sa National Arts Week sa Mandawi City College. I don't know if you have heard it, because if your face was actually hacked, someone will just be texting you, asking for money. So that is the impact. So we need to let them know and train them. So everyone is vulnerable. Musunod, lalaking namaligya og peking nga bet stub sa STL, gisikop. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og koy sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no, maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation.
Mabuhay! Balik sa ato mga balita, lalaki nga gingon na maligya og mga piki nga beach stab sa STL na sikop atol kini sa entrapment operation sa NBI Cebu District Office dito sa Barangay Camagayan ning Dakbayan sa Sugbo. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Nasikop ang usa ka lalaki nga giingong nagbaligya og mga peke nga bed stub sa STL ato sa entrapment operation sa National Bureau of Investigation Cebu District Office sa Barangay Camagayan sa Cebu City kagahapon. Ang lalaki giila nga si Isdelito Libradilla, 50 anyos og residente sa maong barangay. Si Arnel Pura ang agent in charge sa NBI Sebdo niingon nga moabot sa 240 ka booklet sa bed stubs ang nakuha kang Libradilla. Siyang source balik, siyang kinukunan. And we found out that he has been operating for the past 5 years. Sa iyang bahin ang suspect nagkanayon nga butanganan lang sa mga stabs ang iyang balay ug wala siya nagbaligya niini. Gagyan na nito kinay. Ay makuha. Di kinakuha. Nagtulos mo balay ibutang. Ang operasyon gipahigayon subay na sa hangyo sa Dragon King Gaming and Amusement Corporation, ang otorisado nga agent sa PCSO pag-operate og small town lottery sa probinsya sa Sugbo. Ang maong peke nga bet stubs ang giingong gigamit sad sa mga illegal nga operator sa STL. Matod ni Christian Carlos, ang operations manager sa Dragon King, nga moabot sa 90 milyones pesos matagbuan ang ilang alkansi tungod sa illegal nga STL. Ang Dragon King isip otorisado nga agent nagremit og 65 milyones pesos matagbuan sa PCSO. Internally, we do audits around dun sa area of operations namin. Then we found out na merong mga certain people na nag-i-issue ng mga ganitong bed stubs. And when we validate it against our record, we found out na wala sa amin yun. So that's the time na we ask help from NBI. Ipahimangnuan usab nila ang mga better nga magbinantayon sa peke tungod mahimo silang dili mabarian kung makadaog. Ang original nga bet stub adunay serial number kada stub o adunay ID ang mga ushers. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Kapulisan Bayan sa Sugbo uban sa mga departamento sa kagamhanan sa syudad milusad na usab og oplan disiplina sa Barangay Pitos. Kini na ang ikalimang barangay nga gilusad ang oplan disiplina diin tanang ordinansa sa syudad sa Sugbo ang giimplementar. Ang kasayuran hatod ni Arnold Bustamante. Laing barangay sa Dakbayan Sugbo ang girumbo sa kapulisan uban sa kasundaluhan ug mga departamento sa kagamanan sa syudad sa Sugbo. Kini mao ang Pitos aron dipatuman ang Executive Order number 9 ni Cebu City Mayor Michael Rama nga mao ang oplan disiplina. Mato ni Police Colonel Erineo Darugdog ang hepe sa Cebu City Police Office nga mausab ang chairman sa oplan disiplina nga ang tanang ordinansa sa Dakbayan ilang ipatuman kini sama sa obstruction sa kadalanan, traffic rules and regulations ug uban pa. Kini aron magpabilin nga hapsay og malinawon ang batag barangay kun strikto lang nga tumanon ang mga lagda sa Dakbayan. Again, ako ipahibalo sa mga katawhan nga ani karon diri sa Barangay Pitos para magpatuman sa Executive Order number 9 kini ginatawag natong oplan disiplina nga diin na-create ang ato ang task force sa disiplina para mao ni siya ang kanang mga natay mga partner agencies nga mo'y magpatuman sa maong executive order. Pangbungkag sa prevention, restoration, order, beautification and enhancement control team ang mga nakaali sa sidewalk labi na kining usa ka hagdanan nga duol sa karsada. Gipangkarga ang mga motorsiklo nga gipataka lang sa pagparking nga nakabugna og kahuot sa dagan sa mga sakinan, lakip na sa pagpara aga mga motorista nga wala mag-helmet, overloading, wala lisensya uban pa nga violations. Gibuteg ni Dalugdog nga kini na ang ikalimang nga barangay nga minusad silang oplan disiplina ug sayang pagmonitor na maintain kini sa mga barangay officials saglit kitahasan ang mga barangay tanod nga mo'y mupatuman sa lagda sa Dakbayan. Yes, na-maintain na to siya kaya ang magpadayon niya na nga kuha no, ang magpadayon og pag-implementar niya na ang ato ang mga barangay officials naman sila yung mga barangay peacekeeping action team or uban pang mga force multiplier nga nasa ilahang barangay alalayan sa atong mga kapulisan mapadayon gihapon nila ang pag-implementa sa ilahang barangay.
Unang may pahibaw si Mayor Michael Rama nga gitinguhan niya nga ang matag barangay kinahanglan nga himuon kini nga Cebu City like barangay aron mahimong nindot ug limpyo luwas sa mga kriminal ng usa ka barangay sa syudad. Iyang giangkon nga dili nila kini makabot kun dili motabang kaniya ang publiko sanglit sila ang nasayon unsay angayan nga buhaton aron mahimong malinaw ang ilang lugar. Arnold Bustamante, CCTV News. Mao kadtong naglangkob sa atong mga balita sa Sayre 47, ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Caballes, hangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayre 47.